Nu er jeg fået lov til at prædike. I get to preach today. Og er I klar? Are you ready? Jeg hedder, som Erik sagde, så hedder jeg Mikael, og jeg er generalsekretær i noget, der hedder Frikirkenet. And as Eric said, my name is Mikael, and I'm the Secretary General of something called Frikirkenet. Og det er det som en hjemkirke, hvor jeg kan få lov til at hjælpe til som frivillig. And this is my home church where I can be a volunteer. Og tænk så, man kan få lov til at være frivillig og prædike her i kirken. Just imagine that you can actually be a volunteer by preaching. Så hvis der er flere, der har lyst til at prædike her i kirken som frivillig, så skal I bare melde jer til Connect Point. If more people want to be a volunteer by preaching, just sign in at the Connect Point. Yes. Rodebutikken i mit hjerte. The parlor mess of my heart. Det er den titel på min prædiken. Det er titlen på min prædiken. That's the title of my preaching today. Og du tænker måske, det var da en sjov prædiken. Maybe you're thinking that's an odd title. Men jeg tror, du vil forstå lidt, hvad jeg mener, når jeg fortæller den næste historie. But I think you'll understand some more what it's about when I tell the next story. På et tidspunkt, der var jeg præst i en anden kirke end den her. At a point in time, I was a pastor in a different church than this. Og vi plejede at have morgenbøn. We used to have morning prayer. Så vi mødtes sådan en 10 stykker af sådan unge mennesker og bad 2 gange om ugen om morgenen. So we met up 10 people, young people who prayed in the morning 2 times a week. Og jeg kan huske en morgen, da jeg kom ind. I remember one morning when I came in. Jeg tror, det var klokken 8. Around 8 o'clock. Og en af de unge i kirken. One of the youth in the church. Jeg tror, vi kalder ham for Peter. We'll call him Peter. Han var blevet gift for sådan et års tid siden. He got married a year past. Og han var der, og han havde grædt, kunne man se. He was there and he'd been crying, you could tell. Og så fortæller han os og siger, min kone har forladt mig. And he tells us all and says, my wife has left me. Og det er jo en helt forfærdelig nyhed at få sådan en morgen. That's a terrible news to receive on a morning. Og det var tydeligt, hvor dybt det havde ramt ham. And it was very clear how hard it had struck him. Og så fortsatte han med at sige, at jeg ringede til Kenneth her i nat. Then he said, I called Kenneth tonight. Og Kenneth, det var min præstekollega. And Kenneth was my pastoral colleague. Vi var 2 præster. We were 2 pastors. Så jeg ringede til Kenneth i nat, og vi bad sammen. I called Kenneth this night and we prayed together. Og jeg er jo en meget åndelig præst, ved I godt. And I'm a very spiritual pastor. Meget, meget from. Very holy. Og hellig. And righteous. Og så vil I høre, hvad jeg tænkte, da han sagde det. So you want to know what I thought when he said that? I min dybe medfølelse. In my great compassion. Og omsorg. And love for him. Så tænkte jeg. I thought. Hvorfor ringer han ikke til mig? Why didn't he call me? Altså jeg troede ligesom, vi var ret tæt på hinanden. I thought we were close. Så det er åbenbart Kenneth, som du synes er din bedste præst. But apparently you thought Kenneth is your best pastor. Det er godt at vide. That's nice to know. Det tænkte jeg faktisk. Actually, that's what I thought. Og det er altså ikke så godt. And that's not a good thing. Og nu kan I alle sammen være glade for, at jeg ikke længere er ansat præst herinde, så... Now you can all appreciate the fact that I'm no longer a pastor in this house. Men den her lille historie, This just a small story. Den minder jo om, at vi kan godt have alle de her fine, gode, ædle motiver. It reminds us all that we can have these noble, fine motives. Om at vi gerne vil hjælpe andre. To help others. Og vi gerne vil være der. We want to be there. Og gøre en forskel. Make a difference. Og virkelig være en helgen for andre. Really be a saint for other people. Men i virkelighedens verden, but in reality, så har alle vores gode intentioner, all of our good intentions, har altid en mørk følgesvend. They have a dark side. Der er altid en anden side også. There's also a different side to it. Og det er så død irriterende. And that's just so annoying. Altså givet vi alle sammen kunne være Moder Teresa, ikke? I wish we could all be like Mother Teresa. Rene, hellige, fine motiver. Pure and holy motives. Men i virkeligheden, but in the real world, når alt kommer til alt, when all comes to, så er der også et motiv, der hedder, there's a motive called, jeg hjælper, I'm helping, fordi så får jeg det lidt bedre selv. because then I feel better myself. Jeg hjælper, fordi at så får jeg måske lidt anerkendelse ud af det. I'm helping because I get recognition for that. Kan I se? Jeg hjælper også. See, I'm also doing Mit hjem skal i hvert fald også være åbent for flygtninge. My home should also be open. Fordi naboen har nemlig åbnet sit hjem. Because the neighbor opened his Og vi skulle nødig virke som om han var lidt bedre end mig. And no one should think that he was better than me.
Der kan være det her behov for anerkendelse fra andre, There can be this need for recognition or acknowledgement from som others rigtig driver os rigtig langt hen ad vejen i forhold til at ville gøre godt. that drives us along the way to do something good. Der kan være misundelse. It can be envy, Der kan være irritation. annoyance. Nogle gange så kan det være et behov for kontrol, der gør, at vi gør godt. Maybe it's a need for control that makes us do something Eller good. pligt. Vi bør jo gøre det. Or duty that we should do it. Eller dårlig samvittighed. Or bad conscience maybe. Så sammen med vores gode intentioner, So along with our good intentions, så er der den her mørke følgesvend. there is this dark companion. Er det kun mig, der er sådan en synder herinde i dag? Am I the only sinner in this house Er today? der andre syndere? Der er nogen, there der any ligger. other Tak. sinners? Enkelte. Ja, Some are nodding. tak. Jeg skulle bare lige Thank være you. helt sikker. I just needed to be sure. Det er heldigt. It's lucky. Det er jo interessant, når vi taler næstekærlighed. It's interesting when we talk about loving your neighbor. Så vil vi gerne vise næstekærlighed. We want to show compassion. Men jeg har fundet ud af, at det er meget nemmere at vise næstekærlighed But I've found that it's so much easier to show compassion til en, som jeg kan genkende mig selv i. to someone where I can recognize something of myself. En, som ligner mig. Someone who looks like me. Og jeg tror, når vi tænker på en af grundene også til, at Ukraine rammer os så meget, I think one of the reasons why Ukraine hits us as hard as it does er jo fordi, vi kan genkende os. is because we can recognize ourselves in that. Og der virker et sted som Yemen så ufattelig langt væk. And a place like Yemen Og seems fremmed. far away and so. Og det håber vi, der er nogen, der tager sig af. And we just hope someone else deals with that. Mit budskab i dag, My message today is det er, at vores hjerte er en rodebutik. that our hearts are a pile of. At der er en masse mixede motiver. There are a lot of mixed motives. Der er masser af smukt og fint og godt. There's so many beautiful good things. Mange ting, der reflekterer vores skaber, Gud, som har skabt os mennesker. Many things that reflect our Creator. Og så er der samtidig også en masse, der er blevet forvrænget. And there's a lot who's been distorted as well. Og som roder tingene til. And who's messy. Og det, jeg gerne vil tale om i dag, det er, ja, det kan godt være, at vores hjerte er en rodebutik. And what I want to talk about today is that yes, maybe our hearts is a pile of mess. Men det er okay, But it's okay hvis vi tør stå ved det. if we recognize it. Og hvis vi tør egentlig at bare være ærlige over for Gud omkring det. And if we are honest to God about it. Jeg vil gerne tage jer med til en historie. I want to bring you to a story here. Og det er historien om en mand med et meget rodet hjerte. And it's the story of a man with a messy heart. Og som faktisk fandt ud af, Who actually found out at det var midt i rodet, that in the middle of the mess, at han mødte Gud. that he met God. Det var ikke i hans perfektion. It was not in his perfection. Det er Peter. It's Peter. Peter var en af Jesu disciple. Peter was one of the disciples of Jesus. Han var den fødte leder blandt ligemænd. He was a natural born leader. Så blandt de her disciple, So among these disciples, så var han altid den første. he was always the first. Altid den, der lige trådte i karakter. Always the one to step up. Og lige skulle vise Jesus, du kan i hvert fald helt sikkert regne med mig. Just show Jesus, you can trust on me. Altså, jeg har styr på det. I've got this covered. Og ganske kort før, at Jesus bliver taget til fange og senere korsfæstet, And shortly before Jesus is captured and crucified, så er der sådan en samtale mellem Peter og Jesus. there's this conversation between Peter and Jesus. Og Jesus siger til Peter, Peter, i nat før hanen den galer 3 gange, så har du, i nat før hanen galer, så har du fornægtet mig 3 gange. Jesus says to Peter, tonight before the rooster calls out, Og you Peter denied han me siger, 3 nej times. her, aldrig i livet. And Peter says, never. Altså alle de andre Jesus, det ved jeg godt, det er sådan lidt, de er sådan lidt bob. Det er med på, ikke også? Everyone else, I know there may be Men mig, Jesus, du kan stole på mig. but you can trust me. Jeg er der til hele vejen. I'll be there until the end. Historien er jo så, for at gøre den meget kort, As the story goes, at Jesus bliver taget til fange, Jesus is captured, og Peter, inden hanen galer, and before the rooster calls out, så har han 3 gange bandet på, at han ikke kender Jesus. 3 times he's sworn that he does not know Jesus. Oven i købet over for en lille tjenestepige, And even towards a small servant girl. som i en gruppe af mennesker peger på mig og siger, du er da også en af dem, en af Jesu disciple. That in a group of people points to them and says, you're one of Jesus' disciples. Så banner han på, og igen banner på, og 3 gange banner på, at han ikke kender den Jesus. And he swears 3 times that he doesn't know him. Så bliver Jesus korsfæstet, Jesus is crucified, og disciplene er jo fuldstændig rystet i deres grundvold. and the disciples are shaken to De their troede, det var verdens skaber og verdens frelser. They thought he was the creator of heaven and earth, Og nu er han død, savior, and now he's dead, dræbt på et kors, killed on a cross, og de tror, alt er slut. and they think it's all over. Indtil lige pludselig, Until all of a sudden, at der kommer nogle kvinder,
some women come along. og kommer løbende ind They run in. og siger, han lever. And they say, he's alive. Han lever. He's alive. Og naturligvis så tror jeg, Peter og de andre, de har tænkt, And naturally, Peter and the others, they're ja, thinking, rolig nu, ikke? alright, slow down. Altså, og jeg skal ikke, altså jeg ved det jo ikke, men det kan jo være, der kommer en lille bitte mandsjuvenistisk tanke ind der. Man ved det aldrig. I don't know, but maybe there was a small misogynist thought right there. Men ikke et eller andet sådan lidt med, hysteri, rolig nu. Yeah, they're thinking maybe hysterical. Jeg ved det ikke. I don't know. Men i hvert fald, But anyway, så ved jeg, at Peter og en anden disciple løber ud til graven. I know that Peter and another disciple runs to the grave. Og på vejen tilbage fra graven, And on the way back from the grave, så ser Peter Jesus. Peter sees Jesus. Vi ved ikke hvordan. We don't know how. Det står bare, at Peter har set ham. It just says that Peter saw him. Og ikke kun Peter, Not just Peter, men alle disciplerne. but all the disciples. Og ikke kun dem, Not just the men disciples, mange flere fik lov til at se, at Kristus virkelig var opstået igen. but that many more got to see that Jesus surely was resurrected. Fuldstændig usandsynligt, So unlikely, fuldstændig mod al logik, against all odds and all logic, men ligesom Gud skabte mennesket, but just like God created man, sådan kunne han vække sin søn til live igen. he could bring his son to life. For at vise, at døden ikke har det sidste ord. To show that death doesn't have the final For at word. vise, at Gud er stærkere end døden. To show that God is stronger than death. Og liv og kærlighed altid vil sejre. And life and love always will prevail. Så tager disciplene ud at fiske. The disciples go fishing, Og pludselig kommer Jesus til syne på stranden. and all of a sudden Jesus appears on the beach. Og Peter forstår det er Jesus. And Peter sees that it's Jesus. Springer i vandet, svømmer ind til Jesus. He jumps in the water and swims to Jesus. Og de har fanget en hel masse fisk. And they've caught a lot of fish. Og Jesus har lavet bål. Jesus made a Sætter bonfire, de fisken over bålet. and they start roasting the Så fish, sidder de rundt om det her bål. and they're gathered around this Og bonfire. det er sådan første gang, hvor Peter sådan virkelig er sammen med Jesus. This is like the first time that Peter is truly with Jesus. Han har set ham før på en eller anden måde. He's seen him somehow, Men her, der sidder de sammen med Jesus. but here they're seated with taler med den Jesus, opstandne. talking with the resurrected Jeg kan Christ. vide, hvad der er løbet igennem Peters hoved. And I wonder what's gone through his mind. Jeg tror, der er løbet igennem Peters hoved. Altså, de er jo helt sikkert prøvet overhovedet fat, hvad de befinder sig i. I think he's been trying to figure out what he's in the middle of. Altså, de fat det der med, at de sidder sammen med Jesus, der er død og nu lever igen. Det tror jeg har taget dem ret lang tid at forstå. Just to grasp that they're sitting with the resurrected Christ, I think that's taken them some time. Men jeg tror også, Peter sidder der med en sorg. But I also think Peter's been sitting there with the sorrow. Jeg har bandet på, I have sworn at jeg ikke kendte ham. that I didn't know him. Jeg troede, at jeg ville følge ham til døden. I thought I would follow him into death itself. Jeg var sikker på, at jeg kunne. I was sure that I could, Og så opdagede jeg lige pludselig, at det kunne jeg ikke. and then I found out that I couldn't. Og jeg tror egentlig, Peter har tænkt, hvad verden kan jeg? Honestly, I think Peter's thinking to himself, what can I do? Jeg troede, jeg var en leder. I thought I was a leader. Jeg troede, jeg var virkelig fuldt dedikeret. I thought I was so dedicated. Og i virkeligheden, så skulle der bare lige en tjenestepige til, og så faldt det hele fra hinanden. But at the end, it's just a small servant girl and everything fell apart. Men så vender Jesus sig mod Peter. But Jesus turns to Peter. Og prøv at høre, hvad han siger til ham. Listen what he says to him. Han starter med at sige sådan her. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? He says like this. Simon, son of John, do you love me more than these? Havde det her sket bare lige nogle få dage forinden, Had this happened just a few days before? så havde Peter med det samme sagt, ja herre. Peter would have said straight away, yes, Ja, Lord. godt du har fundet ud af det. Yes, Ja, jeg elsker dig mere end de andre. I'm glad you figured it out. I Jeg love er you more en than the virkelig others. dedikeret efterfølger. I am such a dedicated Af hele follower, mit hjerte. all of my heart. Men Peter ved godt, det ikke er sandt. But Peter knows that it's not true. Så han svarer på sådan en dobbelt måde. So he says in a twisted way, Han siger, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. he says, yes, Lord, you know that I love you, but I have affection for you. In that Jesus sense. taler til Peter om en agabekærlighed. Altså at han bruger ordet agabe, når han siger, elsker du mig mere end de andre. Jesus talks to Peter about a sort of love called agape. Do you love me more than the others? Det er sådan en meget stærk, ubetinget ord for kærlighed, som Jesus bruger. It's a strong, unconditional word for love that Jesus uses. Elsker du mig ubetinget, Peter? Do you love me unconditionally andre. more than the others? Men Peter kan kun svare med et svagt ord. But Peter can only use a weak Han word. bruger det græske ord filio.
He uses the word filio, som i den danske er oversat med, at jeg har dig kær. which in the Danish translation is translated with I hold you dear. I den engelske oversættelse, der skelner man ikke mellem de to ord, men der bruger man bare ordet love, men det er faktisk to forskellige ord. In the English translation, there's not that distinction, it just says love, but it is two different words. Men Peter kan ikke svinge sig op og sige, herre, ja, jeg elsker dig ubetinget. But Peter can't get himself to say, I love you unconditionally. Han kan kun sige, herre, ja, jeg har dig kær. He can only say, Lord, I hold you dear. Det er sådan en betinget kærlighed. It's a conditional. En gensidig kærlighed, hvor der er noget fra den ene side og fra den anden side. It's a love that's between both parties. Så Peter, han svarer, du ved, So Peter, at jeg har dig kær. he says, you know that I hold you dear. Det er det, han kan komme op på. That's as far as he can go. Så siger Jesus sådan her, Jesus says like this, vogt mine lam. feed my lambs. Og når Jesus siger, vogt mine lam, så vidste Peter godt, hvad han talte om. When he says, feed my lambs, Peter knew what he was talking Peter har altid drømt om at være lederen for alle de andre. about. Peter had always dreamt of being the leader for everyone else. Han ville gerne være hyrden. He wanted to be the shepherd. Han ville være den, der ligesom ledte folket. He wanted to be the one to lead the people. Men nu var han havnet et sted, hvor han havde opgivet alt håb om sig selv. But now he was in a place where he'd given up hope on himself. Han havde kendt sit hjertes mørke side. He had truly seen the dark side of his heart. Men selvom Jesus godt ved det, But even though Jesus knows that, så siger Jesus til ham, vogt mine lam. he said, feed my lambs. Så selvom Peter egentlig har diskvalificeret sig selv, So even though Peter disqualified himself, så taler Jesus faktisk tro ind i ham. Jesus actually talks faith into Og him. Jesus siger, jeg har ikke opgivet dig, Peter. He says, I've not given up on you. Prøv at høre den næste sætning, Jesus siger. Jesus siger til ham, igen for anden gang, så siger Jesus til Peter, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Den her gang så er han gået et skridt ned. This time he's gonna step down. Han siger ikke, elsker du mig mere end de andre? He doesn't ask, do you love me more than the Han others? siger bare, elsker du mig? He just asks him, do you love me? Stadigvæk den ubetingede kærlighed. Still the unconditional love, Men han går længere ned. but he goes a step down. Han nærmer sig der, hvor Peter er. He closes in where Peter is, Og Peter svarer, and Peter says, Herre, du ved, at jeg har dig kær. Peter svarer igen på fuldstændig den samme måde. he says, yes, Lord, you know that I hold you dear. Og Jesus svarer ham og siger, vær hyrde for mine får. And Jesus answers him the same way and said, be a shepherd to my lambs. Så igen, Jesus er gået et skridt nærmere ham, So Jesus has neared Peter, og han fastholder kaldet til ham. but he still holds on to the calling. Og så for tredje gang, så siger Jesus, And the third time Jesus says, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Simon, son of John, do you love me? Og her bruger han så ordet, ligesom Peter bruger det samme ord. Peter, har du mig betinget kær? Elsker du mig betinget? Here he uses the same word that Peter does, which is a conditional love. Nu har Jesus bevæget sig helt ned på Peters niveau. Now Jesus is on Peter's level, Der hvor Peter er. there where Peter is. Det som Peter kan opbyde. The thing that Peter can offer. Peter havde Jesus kær, He did hold him dear, men han vidste godt, at han ikke elskede ham ubetinget. but he did know that he didn't love him. Han vidste godt, at han havde fulgt ham, fordi det gav ham popularitet. He knew that he'd followed him because it gave him popularity. Fordi det gjorde ham til noget særligt. It made him something. Han var en stor og stærk fyr. He was a strong guy. Det havde han erkendt. He had seen that. Men der var samtidig også noget andet i Peter, som gjorde, at han også ønskede at være med Jesus. But at the same time, there was something in Peter that made him want to be with Jesus. Men hans motiver var mixet. But his motives were mixed together. Og så siger Peter sådan her. Peter says like this. Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Og Jesus sagde til ham, vogt mine får. Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Du ved alt. You know all. Tænk, hvad der ligger i den sætning. Just imagine what's in that sentence. Af Peters dybe skuffelse over sig selv. That Peter's deep disappointment in himself. Hans dybe selverkendelse. His deep acknowledgement. Herre, du ved det. Lord, you know. Du ved, at jeg bandede på, at jeg ikke kendte dig. You know that I swore not to Du know. ved, at jeg troede, at jeg var sådan en stor og stærk fyr, der kunne det hele. You know I thought of myself as a big strong guy who could do everything. Og du ved, hvor lidt der var om det. And you know that there was nothing Herre, to du it. ved alt.
Lord, you know everything. Men det fantastiske er, at selvom Jesus ved alt, But the amazing thing is that even though Jesus knows everything, så vil Jesus stadigvæk Peter. Jesus still wants to be with Peter. Og det er faktisk her i erkendelsen af sit nederlag, Actually, it's in the recognition of his failure at Peter møder Jesus that Peter meets Jesus som sin frelser, as his savior, egentlig for første gang. really for the first time. Indtil da har han fulgt Jesus af så mange mixede grunde. So far, he's been following Jesus for so many different reasons. Men her der er Peter havnet et sted, But here, Peter is in a place hvor han erkender, at han er fortabt. where he sees that he is lost. Men det fantastiske ved det kristne budskab, The amazing thing about the det er, Christian at det at være message is fortabt, det er faktisk ikke så slemt. that being lost is not that bad. Fortabt, det kan faktisk være en befrielse. To be lost can be something that sets you free. Vi skyer fortabthed i vores samfund. We shy away from being lost in Vi our skal society. præstere, vi skal vise, at vi kan. We have to perform and show that we are able. Vi skal tage os sammen. We have to get ourselves together. Kun en hel masse ting på en gang. Be able to do a lot of things at the same time. Men det at være fortabt, But being lost, at jeg kan ikke, to know that I am at jeg not giver able, op, that I give up, det er faktisk der, hvor vi kan møde Gud som den, der kommer og redder os. that is the place where we can meet God as the one who comes and saves us. Peter, han føler sig uden tvivl diskvalificeret. Without doubt, Peter feels disqualified. Men her der opdager han, But here he sees at hans kvalifikation, den ligger ikke i hans rene hjerte, that his qualities are not in his pure heart, men hans kvalifikation ligger i hans modtagelse af Guds nåde. but his qualification is in his ability to receive God's grace. At det er der, hvor han ikke længere kigger på sig selv, He doesn't look at himself anymore, hvad han nu kan, what he's able to do eller han ikke kan, or not able to do, men hvor han faktisk får øjnene løftet mod Kristus. but lifts his eyes toward Christ. At han forstår, at der er håb og liv for ham. That he sees that there is hope and life for him. Nogle gange så kan vi miste så meget håbet til os selv, Sometimes we lose hope in ourselves, så vi ender i sådan en diskvalifikationskasse, so we end up in a box of hvor disqualified. vi bare tænker, at vi er brugt legetøj, som ikke kan bruges mere. Think of ourselves, we just use toys that cannot be used anymore. Færdig, slut, We're done and over, og vi slæber os igennem livet and we drag through life og tænker, at vi dur ikke til noget. and think of ourselves we can do nothing. Eller også er vi i den her superkvalifikationskasse, Or maybe we're in this box of super qualified. hvor vi kæmper for at vise, at vi er kvalificerede, We fight to show Og that vi we are kan. qualified, that we can do og vi er it, gode, that we're good, og vi frygter alt, der viser os det modsatte. and we fear anything that shows the Og opposite. hvis der er noget, der viser os det modsatte, And if anything shows the at vi ikke opposite, har et godt hjerte, that we don't have a good at vi heart, ikke er så gode, that we're not that så good, bortforklarer vi det. we just find explanation. Eller finder undskyldninger for det. We find excuses. Men kristendommen kalder os faktisk til But Christianity and Jesus calls us at turde erkende vores diskvalifikation. to dare acknowledge our disqualifiers. Men at forstå, at vores kvalifikation handler ikke om os, But to understand that our qualification is not about us, men at det handler om, at der er en Gud, der vil os. but it's about a God who wants us. Og det tager presset af vores skuldre, That removes the pressure from fordi our vi kan få lov shoulders. til at være til i vores ufuldkommenhed. We get to be in that unfulfilledness, Og være til i vores svaghed. to be right there in our weakness. Jesus fortsætter og siger sådan her til Peter. Jesus continues and says to Peter, Sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var ung, så bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med, og da han havde sagt det, så sagde han til ham, følg mig. very truly I tell you, when you were younger you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Så Peter havde altid drømt om at blive den store leder. Peter had always dreamt of becoming the great leader. Og det var faktisk en længsel og en lyst, som Gud havde lagt i Peter. And actually that was a longing that God had put into Peter. Men vejen til det mål var helt anderledes, end Peter havde regnet med. But the road to that goal was very different from what Peter had thought. Vejen til det mål gik ikke igennem, at Peter skulle være den her supermand, der ligesom kunne vise alle de andre, hvor god og åndelig og from han var. The road to that goal was not Peter showing that he was a superman who was very pious and holy. Vejen dertil gik faktisk i at erkende hans eget behov for Kristus som sin frelser. The road to that came through showing that he was dependent on Christ as his savior. Og Jesus siger til Peter, Jesus says to Peter, Peter, en dag,
så når du til det punkt, hvor du tør give slip selv. Peter, someday you'll get to the point where you can actually let go by Hvor du tør yourself, følge mig. where you dare follow me. Også selvom det fører dig veje, du ikke havde forudset. Even though it leads you down roads that you had not foreseen. Måske også ikke af veje, du havde set komme. Maybe not roads that you'd seen come along. En dag, Peter, så vil du følge mig helt derhen til, hvor du faktisk er villig til at dø for mig. One day you'll follow me as long as being willing to let your life down. Peter kom til at lide martyrdøden for sin tro på Kristus. Peter suffered the death of a martyr for Han blev his korsfæstet faith in i Rom. Christ. He was crucified in Rome. Men det vidste Peter jo ikke, da Jesus kaldte ham. But Peter didn't know that when Jesus called him. Og Jesus siger til Peter her, Peter, du skal bare følge mig. Jesus says to Peter, Peter, just follow me. Og når du følger mig, så vil du komme ind i det, som du egentlig drømmer om. When you follow me, you will go into this which you dream of. Men det kommer til at gå en anden vej, end du regner med. But it will be down a different road than you think. Og det, du drømmer om, And the thing that you dream of vil egentlig også være meget anderledes, når du ser det komme. will be very different when you see it come along. Peter havde aldrig drømt om, at han skulle dø på et kors. Peter had never dreamt of dying on a cross. Men da han gjorde det, But when he did, så gjorde han det med en stor overgivelse til Kristus. he did it in a great surrender to Christ. Og han siger til dem, der skal henrette ham, And he says to the people who are about to execute him, ifølge kirkehistorien, ikke ifølge Bibelen, and this is church history, not Bible. så siger han så, korsfæst mig med hovedet nedad, for jeg er ikke værd til det dø på den samme måde som en herre Jesus Kristus. He says, crucify me with the head down because I'm not worthy to die like Jesus. Og der dør Peter, And Peter dies like that. og er med til at gå ind i herligheden, hvor han møder Kristus. And he goes into the glory where he meets Christ. Og inden da, så er han blevet præst, ledende præst i Rom for den største menighed, en af de store menigheder dengang. Before that, he became the leading pastor of a great congregation in Rome. Så Peter blev altid det, han havde drømt om, Peter became what he had dreamt of, men på en helt anden måde, end han egentlig havde troet, det ville komme. but in a very different way from what he had imagined. Gud, han har lagt kald i mange forskellige os. God has put calling down in very many. Der ligger en længsel i os, There is a longing. og vi kan nogle gange prøve at komme hen til det gennem vores egne anstrengelser. Sometimes we can try to get there by our own efforts, Men vejen dertil but the road går egentlig at kunne vedstå os alt vores mixede motiver. is by acknowledging our own mixed motives, Få øjnene væk fra os selv, raise our eyes away from og ourselves, kig mod ham, look to him der siger, who says, jeg ved, I know, men jeg også vil. but I want. Jeg ved alt, hvad der er rod i dit liv, I know all the mess in your life, men jeg vil dig, but I want you, og jeg vil føre dig igennem. and I want to lead you through it. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt i vores kirker, And I think it's very important in our at vi ikke church skaber en perfekthedskultur. that we don't create a culture of being En perfect, perfekthedskultur, hvor vi bare skal være så fromme og så fine. a culture of perfection where we need to be so pious and holy. Fordi når vi hele tiden fokuserer på, hvad vi skal gøre, Because when we focus on what we need to do, så ender vi med sådan en fordækthed, we end up in a place where we cover up, hvor vi prøver på at finde på undskyldninger og retfærdiggøre os selv. try to find excuses and justify ourselves. Når vi fokuserer på vores egen stræben, And when we focus on our own efforts, så ender vi altid enten i mismod eller i hovmod. we either end up in discourage or Enten så ender vi i diskvalifikation, eller vi anser os selv for at være super kvalificeret. either we're disqualified or we think of ourselves as being super qualified. Men vi skal ikke have sådan en perfekthedskultur, But we don't need a culture of perfection, hvor vi stiller enormt høje krav til os selv og til hinanden. where we put high demands for ourselves and others. Vores ledere, de skal ikke være forbilleder i perfekthed. Our leaders are not supposed to be images in perfection. Det er helt i orden, at Erik og Erika ikke er perfekte. It's totally okay that Eric and Erica are not perfect. I ved godt, man siger altid, når en ny præst kommer til kirken, så er han en engel. You know, when people say when a new pastor comes to the church, he's an angel. Og så efter et år, så har han mistet vingerne. And after a year, he's lost his wings. Erik og Erika, og hvem som helst af os, hver eneste en af os, er mennesker, der er uperfekte. Eric and Erica and every one of us are people who are not perfect. Men som ledere er vi kaldet til at være forbilleder i at efterfølge Kristus. But as leaders, we're called to follow Christ Midt i vores uperfekthed. in the midst of our imperfection. Vi skal heller ikke have en elendighedskultur, We're not supposed to have a culture of misery hvor vi either. bare synes, det hele er så forfærdeligt og elendigt. We just think everything is misery, Vi skal heller ikke have en ligegyldighedskultur, and not a culture of indifference either. hvor vi bare synes, at vi skal bare være ligeglade, og vi skal bare ligesom gøre, hvad vi har lyst til. Just be indifferent to everything and do whatever we want. Vi er kaldet til at have en Kristuskultur, We're called to have a Christ culture, hvor øjnene ikke er rettet mod os selv og hvad vi kan, where eyes are not fixed on ourselves and what we can do, men hvor vi er et sted, hvor vi ved, at han kan, or we're in a place where we know that og hvor vi ved, at han vil.
that he wants to. Og hvor vi kan få lov til at komme med alt vores hjertes rodede motiver. And we get to bring all the mixed motives of our heart. Og vi kan få lov til at bringe det til ham. And we can bring it before him. Og når vi gør det, så sker der det fantastiske. And when we do that, something amazing. At så sker der en forvandling. There's a transformation. Så kan vi faktisk godt være med til at hjælpe mennesker. We can actually help people. Og når vi mærker den der lille mørke side, den stikker op. And when we sense that small dark side Så kan vi showing tage its det. face, we can take it Og give det over til ham. and give it back to him. Og dengang jeg sad sammen med Peter, dengang i kirken. And when I was sitting with Peter back then in the church, så heldigvis ved Guds store nåde, fortunately by God's grace, så skyndte jeg mig benbøn. I quickly said a prayer. Og sagde, Herre, and I said, Lord, undskyld. Sorry. Du ved, hvad jeg lige tænkte. You know my thoughts. Hjælp mig at være der for Peter. Help me just be there for Peter. Amen. Amen. Og så er det ligesom lagt bagved. And then it's behind me. Så er det slut. Færdig. Og så skal det ikke længere være der som en diskvalifikation. And it's no longer there as a disqualifier. Så kan jeg få lov til at fortsætte. I can get to go on. Og det er det, der er det fantastiske med kristendommen. That's the amazing thing about Og i Christianity. erkendelsen af vores fortabthed. Acknowledging that we're lost. At vi behøver ikke at frygte den. That we don't have to fear Men vi that. kan bekende den. But we can Herre, say it du out ved. loud and say, Lord, you know. Sig ligesom Peter, Herre, du ved alt. Say like Peter, Lord, you know everything. Ja, Herre, du kender det. You know it. Men tak, at du stadigvæk vil mig. Thank you that you Tak, still at du want vil me. bruge mig. That you want to use Tak, at du både kan og du vil. that you can and that you will. Det er kristendommens enormt stærke budskab. That is the strong message of Så når Christianity. du møder de mixede motiver i dit eget liv, So when you encounter those mixed motives in your own så life, lad være med at lade dig slå ud. don't let it hit you hard. Bare skynd dig og bed til Gud. Just quickly say a prayer. Herre, du ved. Say, Lord, you Få know. det bekendt og få det lagt over til ham, jo før jo bedre. Confess it and Få put det ud i lyset. get it out of the light. Gem det ikke væk. Don't hide Find it ikke away. på undskyldninger. Don't Lad være med at prøve at retfærdiggøre det. excuses. Don't try to justify it. Frem med det. Get it out there, Fordi så kan du blive fri for det. because then you can be free of it. Herre, du ved, du vil. Og når du støder på det hos andre. And when you encounter that with others, Når du lige pludselig opdager, at hende, din søster eller bror, ikke var helt så from, som du gik rundt see og that your troede. Christian brother or sister wasn't as pious and you thought. Når din en på din arbejdsplads bagtaler dig. When someone in your workplace speaks poorly of you, Når en eller anden ikke handler ordentligt mod dig, som er unfair over for dig. someone acts unjustly towards you, Så skynder du bare at bede en lille bøn ind i dit hjerte. just pray a prayer in your heart. Herre, du ved, hvor uretfærdig mine arbejdskolleger er. Lord, you know how unjust ved he or Men he tak, at du alligevel vil hende. is. But thank you that you want her anyway. Og så sker det der fantastiske, at når sådan nogle ting får lov til at komme ud, Something amazing happens. og Gud får lov til at komme ind, That gets out of the open. så God sker der en comes. forvandling. There's a Så transformation. er det ikke længere bare os. Because then it's no longer just us. Vi får lov til at have Gud med os. We get to have God Løfte along. os sammen med ham. We can live Amen. together with Him. Amen. Amen.